Bonjour. Aujourd'hui, on va faire tagine de تويمية ou ce qu'on appelle قدرة باللوز والحمص والرز. هاد القدرة التويمية فهي قدرة من طواجن ديال مدينة فاس ومعروفة بزاف. Bonjour. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un tagine mythique. C'est القدرة التويمية ou tagine aux amandes et pois chiches et riz. Donc كنعملو فيها اللوز والحمص والرز. الوغ بالنسبة للقياس اللي خديت انا فغادي نعمل بالنسبة لجوج الناس. هنايا خديت واحد 500 غرام دو فيوند دو بوف. يمكن لكم تاخدو اي لحم بغيتو. Vous pouvez prendre n'importe quelle viande que vous voulez, avec un oignon blanc que j'ai coupé un tout petit peu gros. Donc مع بصلة بيضاء مشلضة. هنايا عندي j'ai ici 100 grammes d'amandes que j'ai mis dans l'eau bouillante et j'ai enlevé la peau. Ici, j'ai 100 grammes aussi de pois chiches que j'ai laissé tremper pendant toute une nuit. Là, j'ai 100 grammes, ou vous pouvez utiliser moins de 100 grammes de riz. Là, j'ai 3 cuillères à soupe d'huile de table. Moi, j'ai une huile que j'achète, que j'aime beaucoup. C'est les 4 huiles qui sont mélangées. Mais vous pouvez utiliser tout simplement de l'huile de table. Un tout petit peu, une cuillère à soupe de persil et coriandre coupé en petits morceaux. Ici, pour les épices, j'aurai une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de poivre blanc, une demi-cuillère de sel ou selon le goût, un petit bâtonnet de cannelle et une petite cuillère de beurre once. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas la peine, ça ne change absolument rien. Donc il y a certainement des gens qui n'aiment pas le goût du beurre rance. Alors بالنسبة للأخوات دونك غادي نعاود نرجع. هنايا عندي 100 غرام ديال اللوز مقشر، عندي 100 غرام ديال الحمص اللي مفازك، عندي واحد 100 غرام ديال الرز يمكن لكم تاخدو قل. هنا عندي 3 معالق كبار ديال زيت المائدة. انا كنشري واحد الزيت اللي هي خليط من 4 ديال الزيوت. مي هي الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، خذوا زيت ديال المائده. شويه واحد معلقه كبيره ديال قزبر معدنوس مقطع رقيق. هنايا عندي شويه ديال الخرقوم، واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم او نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السمن او ما تعملوش الا ما عندكمش، وشويه ديال الملح حسب لو غو. وهنايا واحد العويد ديال القرفه. دونك هنايا عملت واحد نص كيلو د اللحم مع بصيله مشلضه. دونك كيفاش غندير؟ ما تنقليش بالنسبه لهاد القدره، ما تيلزمش اننا نقليو اللحم. دونك il faut pas faire revenir la viande et l'oignon dans l'huile pour qu'ils se saisissent. Pour ce tagine, il n'y a pas besoin de ça. Directement, on met l'huile. D'accord, moi je vais pas mettre, je mets que 2 cuillères, c'est bon. Je vais rajouter les amandes, vous voyez. Je mets tout au début parce que tout ça, ça demande de la cuisson. Et maintenant, je vais rajouter les épices. Donc, tout ça, vous voyez, je vais rajouter tout ça en même temps. Par contre, pour le riz, je vais le cuire tout seul et je vais lui mettre les mêmes épices. Et je vais prendre un peu de sauce de la marmite pour la rajouter pour que le riz puisse absorber les goûts de la marmite, de la sauce de la marmite. Donc كيف كتشوفوا معايا انا زدت العطريه كلها، زدت درت غير 2 معالق ديال الزيت. وبالنسبه للرز فهو غادي نطيبو بوحدو
غادي نديرلو نفس العطريه اللي درت هنايا، وغادي ناخد واحد المغرفه ديال المرقه ملي غادي يغلالي مزيان هذا، ونزيدها على داك الرز باش يتنسم بنفس المذاق ديال المرقه. هنايا هاد القزبر معدنوس غادي نزيد دابا شويه، ومن بعد غادي نخلي واحد شويه غادي نديرو مع الرز، وفي الاخر ديال الطياب باش يبقى باين. فوالا دونك هنايا كتشوفوا معايا درت الزيت، درت كلشي. غادي نمرق، ما تيلزمش انني نقلي الطنجره، غادي نمرقها وغادي نشدها حوالي ساعه المكانه. Donc ici je vais rajouter de l'eau jusqu'à couvrir carrément la viande et tout ça, et je vais fermer, je vais laisser cuire pendant 1 heure à feu doux dans une cocotte, et on se retrouve.